Hey guys, welcome back to my channel. This is Akumura TV and now I'm here. You can see here. Itu adalah kafe yang sangat famous. Nah, pas begini sih lah. Bagus sih kafenya malam. Ada mbaknya di situ. Kamu lihat sana, itu adalah laut, dan yang di seberang sana itu adalah wancai guys, wancai, dan itu AIA, dan sana ada uang ngalih, kena uang ngalih. Igen, de tényleg ezek a Gucci táskás lányok, meg olyan shopping mallok, amikből mész, és te magad is, hogy semmelyikboltban nem fogsz oda bemenni, mert a Chanel, Gucci, Armani, nem tudom mi, Boss, beteg a vonata, vagy bemette a beteg. Itu air, itu semacam pantai, semacam laut ya. A legjobb az a barátom nem is. De általában az összes ázsiai úgy mondjuk, a barátom nem, de... Excuse me. Nah, kita lewat dari sini guys. Sebenarnya di situ tuh bagus ya tempatnya, itu pas di situ. Di belakang itu juga bagus, gedung yang sangat tinggi. Ding, 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 ding. Dan aku berada di sininya guys. Itu rumput. Itu ada lampunya. Oke guys, kita mau turun. Sebenarnya atas lebih bagus ya atasan, tapi aku nggak bisa naik. Kita turun. Aku lama gak kesini ya, 1 bulan ada lalu. Sudah malam, kita harus pulang. Pro yang harus sih. Pulang guys. Kamu tahu itu turunnya sangat curam. London Bridge is falling down. Ini kan nyasar. Falling down. London Bridge is falling down. My melody. Kita sampai. Nah, aku tadi kan di atas sana tuh. Rencana siapa? Pulang. Kita pulang guys. Sehat kan, olahraga kan? Makanya rajin olahraga. Kita pulang. Tutup ya. Tak kira start kayak gini. Sampai 24 jam tutup ternyata. Kita pulang. Cheese. Ditinggal tuh. Kontennya seneng arep. Ditinggal. Ini serodok putih malah. Oke, thank you for watching guys. Bye bye. Jangan lupa subscribe Akumura TV ya. Oke. Bye bye. Bye.